হুমায়ুন কবিরের এই ভিডিও নিয়ে এবার মুখ খুললেন নরেন্দ্র মোদী। এদিন জঙ্গিপুরের জনসভা থেকে মোদী দাবি করেন এআই এর মাধ্যমে ভুয়ো ভিডিও বানিয়ে বিজেপিকে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। এই বিষয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। ये तृणमूल वालों को अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी है, इसलिए आने वाले दिनों में ये लोग साजिशों का सहारा लेंगे। अभी असम में भी ऐसा ही खेल किया गया, पुडुचेरी में यही किया गया। एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियो बनाकर ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे किसी झूठ का शिकार नहीं होना है। 26 ব্যাটেলের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে একটি ছোট্ট বিরতির পর আবারও ফিরছি।